በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላምና እግዚአብሔር አምላክና አብ ዘለኹሞ ምስ ኩላትኩም ይኹን አሜን። እግዚአብሔር በዚ መዓልቲ እዚ ዘካፈለና ቃል ዝምህረና ቃል ከህልዎ እዩ። ነቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላክና ድማ ክብሪ ይኹን ነው። ናይ ሎሚ መዓልቲ ከም አርእስቲ ጌርና ንዘራረበሉ ነቲ ናይ ዝሓለፈ መቐፀልታ ተኸታታሊ ትምህርቲ ኮይኑ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብል ታሪኻዊ መበገስን ከምኡ ከዓ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምህሮን መጽሓፍ ቅዱሳውን ብምግባር በዚ እዋን እዚ ቁሩብ ክንድህስስ ኢና። ኣተኩሮ ናይዚ ትምህርቲ ድማ ሓይሉ ናብ መንእስያት ዘተኮረ እዩ ክኸውን። መንእስያት ደቂ ቤተ ክርስቲያንና ቃል ኣምላኽ የድልየና ኣሎ ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ገሊኦም ቃል ኣምላኽ ውሒድና ኣሎ ዝብሉውን ብዙሓት እዮም። ገለገለ ከዓ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምህሮ ከይፈለጥዎ ከለዉ ካብ እምነት ኦርቶዶክስ ወፂኦም ዝቕይሩ ከዓ ቁፅሪ የብሉን። ስለዚ ጉዕዞ ይኸውን መዋእል ካብ ሓደ እምነት ናብቲ ሓደ እምነት ናብቲ ሓደ እምነት ከይድ ኣብኡ ከይድካ ኣብዚ ከለኻ ምዕጋብ ትስእን ከይድካ ምዕጋብ ትስእን ኣብ ካልእ መዲስካ ወፂኻ ምዕጋብ ትስእን። ክንደይ ሰብ ኣብ ከምኡ ሂወት ስለ ዘሎ ቅድሚ ምውፃኹም መጀመርታ ንቤተ ክርስቲያንኩም ክትምርምሩ ይላቦ፣ ንእምነትኩም ጽቡቕ ጌርኩም ክትፈልጥዎ፣ ንመጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ባዕልኻትኩም ቆሪፅኩም ከተንብብዎ ይላቦ። ካብ ምብልላዕ ካብ ምንኽኻስ ወፂና ነቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኮይኑ ቃል ኣምላኽ ዝናፍቕ ዘሎ ክንምህሮ፣ ነቲ ካብ ቤተ ክርስቲያን ቃል ኣምላኽ ስኢኑ ገዲፍዋ ከይድ ዝደሊ ዘሎ ከዓ ቃል ኣምላኽ ከነስንቆ ንኢየሱስ ክርስቶስን ንቤተ ክርስቲያኖም ክንፈልጡ ናይ ኩልና ኣገልገልቲ ሓላፍነት ምዃኑ የዘኻኽር። ሓላፍነተይ ንምውፃእ ዋላ እኳ እዚ ትምህርቲ ተኸታታሊ ዘቕርቦ ዘለኹ ኣብ ገሊኡ ክብድ ዝበለ እንተኾነ ከቕርቦ ግን ብግዲ እዩ። ናይ ሎሚ መዓልቲ ምእተዊ ቃል ኣምላኽ ዘንብቦ ካብ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 119 ፍቕዲ 29 ስጋ ፍቕዲ ቅሬታ ካብ ፍቕዲ 129 ስጋ ፍቕዲ 131 ዘሎ ህያው ቃል ኣምላኽ ክኸውን እዩ። ቅዱስ ዳዊት ንኣምላኽ ዘይበሎ የለን፣ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ዘይጸለዮን ዘይዘመሮን ዘይተዛረቦን የለን። እዚ ከዓ ኣብ ውሽጡ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ዝምድናን ዝነበሮ ብቕዓት ናይ ቃል ኣምላኽን እዩ ዘርኢ። ስለዚ በዚ ክንጅምር ጽቡቕ ኮይኑ ይረኣየኒ። ንቃል ኣምላኽ ክንፈልጦ ሕግዘና፣ ጸሎት ኮይኑ ይሕግዘና፣ መዝሙር ኮይኑ ይድግፈና፣ ሁሉ ነገር እዩ። ሕግኻ መስተንክር እዩ፣ ኣነ ከዓ ብምሉእ ልበይ እሕልዎ። ምግላጽ ቃልካ ብርሃን ይህብ፣ ንዘይፈልጥ ድማ ምስትውዓል ይህቦ። ባህጊ ቃልካ ስለ ዘሎኒ ኣፈይሃ ኣቢለ ሃንቀው እብል ኣለኹ ይብሎ። ባህጊ ናይ ቃል ኣምላኽ ስለ ዘለዎ ቅዱስ ዳዊት ሃንቀው ኢለ ንቃላትካ ይጽበየ ኣለኹ ይብል። ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘለና ህርፋን ክንዲ ምንታይ እዩ? ንቃል ኣምላኽ ዘለና ናፍቆት ክንዲ ምንታይ እዩ? ምስቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስኡ ምዕላል፣ ምስኡ ምዝራብ፣ ምስኡ ምጽላይ፣ ንዑ ኣምልኾ መሃብ ምስ ኩሉ እንታይ እዩ ዘለና ናዕና? ነዚ ኩሉ ክንፍትሽ ኢና። መጽሓፍ ቅዱስ ግን ብቐጻሊ ክንበብ ዘለዎ ናይ ህይወት ቃል ዘላለማዊ ህይወት ሒዙ ዘሎ ህያው ቃል ኣምላኽ እዩ። ስለዚ በዚ ተበጊስና ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብል ክንርኢና ክንፍትሽ ኢና። እቲ ባይብል ዝብል ቃል ካብ ቋንቋ ጽርኢ ወይ ድማ ቋንቋ ግሪክ ዝመፀ ኮይኑ ቢብልያ ወይ ከዓ ቢብልዮን ካብ ዝብል ዘቡክስ ተባሂሉ ተተርጉሙ ዘሎ እዩ። መጽሓፍቲ ይብሎ፣ መጽሓፍ ኣይኮነን መጽሓፍቲ ይብሎ። መጽሓፍ ቅዱስ ዋላ እኳ ከም ሓንቲ መጽሓፍ ኣብ ሓደ ይተኣከብ እምበር ብቋንቋ ጽርኢ ክጅምር ከሎ መጽሓፍቲ ኢልዎ። ናይ ሓደ ሰብ መጽሓፍ ኣይኮነን። ናይ ሙሴ መጽሓፍቲ ኣሎ፣ ናይ ኢያሱ ጽሓፍ ኣሎ፣ ናይ ኢሳያስ ትንቢት ኣሎ፣ ናይ ኤርምያስ ኣሎ፣ ካልኦት ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ከዓ ናይ ወንጌላውያን ኣሎ፣ መልእኽትታት እውን ኣሎ። ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተጻሓፈ ንመጽሓፍ ቅዱስ በዚ ምኽንያት ላይብረሪ ይብልዎ ወይ ድማ ናይ ብዙሓት እኩብ ዝተጠርነፈ መጽሓፍ ተባሂሉ ይፍለጥ። ንብዙሓት ዘጋግየና እንታይ እዩ? መጽሓፍ ቅዱስ ደቀ መዛሙርትን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹኑ ቀደም ዝነበሩ ኣብ ኦሪት ነቢያት ጽሒፎም
كمزي أجرم أركبهم من الزخدو زبز حسب كمان كم عينتي يردوا تبلكم الجنانا يكونن بين مسأون كفلت أيدلني مصحف قدوس كميلو بقانونا غيرو مصيو بخمي مخنياتي انا بيت كريستيان وانو كبلو زدفر زلخو بيت كريستيان وانو مخانا مهيرا ابوታት بيت كريستيان بزعبا زي مهيرو ميم سبب زدليل مصحف قدوس كوستو ايكلني سلازي ناي بزحت ግን ከዓ بقانونا بيت كريستيان غيرو لومي اب ايدنا اب عالم ملوء كمزي لخبصح زتغبره ناي بيت كريستيان ወይ ከዓ ናይ ابوታት بيت كريستيان ውጽኢት እዩ እቲ ቃል ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ እዚ ተጻሓፈሉ መሪሕነት በአስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት በመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ እዩ ተጻሒፉ ቤተ ክርስቲያን ግን በዋንነት ለመጽሐፍ ቅዱስ ትርከቦም እዚኦም ዝተፋላለዩ ዓይነት ብቕዓት ዘለዎም ክእለት ዘለዎም ዝተፋላለዩ ሞያን ስራሕን ዘለዎም ገሊኦም ሓረስቶት ዝነበሩ ገሊኦም ጓሶት ከም ቅዱስ ዳዊት ዝነበሩ ገሊኦም ገፈፍታ ዓሳ ገሊኦም ቀረጽ ዘቅርጹ ታክስ ኮሌክተር ዝበሃሉ ዝነበሩ ዝተፋላለዩ ዓይነት ሞያ ክእለትን ዝነበሮም መጽሐፍ ቅዱስ በመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ከም ዝጻሓፍዎ ካብ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ውን ንመሃሮ እዩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ዝተተርጎመን ናብ ብዙሓት ቋንቋ ተተርጉሙ ብብዝሒ ዝተሓተመን መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ካብ እምነታት ይኹን ብውልቂ ካብ ጸሓፍቲ ታሪኽ ድዩ ካብ ጸሓፍቲ ዛንታታት ድዩ ብዝተፈላለየ መጽሐፍቲ ይኹን ክንዲ መጽሐፍ ቅዱስ ገይሩ ኣብ ዓለም ዝተዘርግሐ መጽሐፍ የለን ዓለም ለኻው ነገር የዛረብ ዘለኹ ከም መጽሐፍ ቅዱስ ገይሩ ኻ ናብ ዝተፈላለየ ቋንቋታቱን ዝተተርጎመ መጽሐፍ የለን እዚ መጽሐፍ እዚ ብሓቂ ናይ ህይወት መጽሐፍ ምዃኑ ኣብ ዓለም ዘለዎ ጽልዋውን ክንርድኦ ንኽእል ኢና ካብቶም ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን ሊሂቃን እንታይ ይብሉ አቨሬጅ ገንጋም መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዓመት 30 ሚሊዮን ይሕተም ኢሎም ይግምቱ حسبوا أب عمد كندو قدح مصحف قدوس يدالو 30 مليون بجنجام إزاي خا كاب غوتنبرغ يوحنس غوتنبرغ مالت أب جرمن محتام كاب زجمرو أب شحن 453 ويكا أب شحن 455 زلو أكبابي يبلو مهوران ناي مصحف قدوس كابو جميرو سغاب حجي اب مصحف قدوس زتحاتمه بغمت اتوم ناي قصري ناي حساب تمهارو افرج وسيدكم بعلكم غنغام وسيدكم كترخبوا تقولوا سلازي مصحف قدوس ابز خونه صلوا اب عالم كاب زغبره مصحفي سلازي اتي برينتين بريس نبلو زلنا لمصحف قدوس زحاتم ميشن ازي مسرحو لمصحف قدوس أبي أفدق ناب أمنتي كبتصح كفيتيو نكرستنا أمسففح أبي جدا جيري مخنياتو ببخل قانقاتاتو سب نمسحف قدوس نقال أملاخ كم ببو مخالو ببقانقون ببناتو سمعو قانقاتات تترقي ملو كم لخلو قال أملاخ كسمعلو كم ببو بخلو نقرات إز مخانو نا أملاخ هياب نا أملاخ تعدلتي أبزي زرعي سلزي تي برينتين برس أم مسفح كرستنا عبد جدا خمزلون لهيكان ناي مصحف قدوس أب جمت أتيوم بزعبازي بزح نجار يصحفون لو ما أنتي زجد سنة بزعبها كأنونا مصحف قدوس نشتي كتنكفين كأنونا مالت أتي كاب قانقا إبرايز كان زبل مبجسو غير زمته أب قانقا صري غريخ دما كانون تباهيلو سترجمه مالت ميجرينستيك معقاني ممزني ملكعي زبل ترجم زلوي سلازي قانونا مالت كون فلطو بتاع ما قداسي ممزنيو ملكعيو معقانيو بزي غيرا بيت كريستيان ممزني تاتوسني را مصحف قدوس اينا يتطعي مصحف قدوس اينا يطعي مصحف قدوس زي كونه كتمزن كلا بكانون يحليفاتو بممزني ملكعي ميجرينستيك بمرأي بقانونا مصحف قدوس نريوم مخنياتو مصحف قدوس أقديم خمس جلسكو أب جزء نبيات يكون بدحري يكون أب جزء هواريات يكون أب حنت مصحف تقليلهم
እዚአን እተን حقኛ መጽሐፍ ቅዱስ ኢሎም አቀሚጦም አይኮዱን ብሉይና በሐድሽን ኪዳን ዘሐጂ ንሕዛ ዘለና መጽሐፍ ቅዱስ ያ ኣብ ሓንቲ ኣይነበረትን ከምዚ ሕጂ ፕሪንቲንግ ፕረስ መጽኡ መዓስ የዝብለኩም ዘለኹ 15 ክፍለ ዘመን እዩ ድሕሪ 1500 ዓመት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፕሪንቲንግ ፕረስ ዝበሃል መጽኡ መጽሐፍ ከሓትም ጀሚሩ እዚ ሕጂ ንሕና ንሪኦ ዘለና ተኣኪቡ መጽኡ ዘሎ ነቲ ቤተክርስትያን ዘቐመጠቶ ቀኖና ኣብዚ ንመጀመርያ ከስግሮ ከም ዝኸኣለ እቲ ፕሪንቲንግ ፕረስ ከዓ ንመጀመርታ ግዜ መጽሐፍ ቅዱስ ፓብሊሽ ከም ዝገበረ ይንገር ስለዚ እቲ ናይ ቀደማ ምንታይ ነይሩ እንድሕሪልና ናይ ኦሪት ጽሑፋት ይኹን ናይ ሓድሽ ኪዳን ጽሑፋት ይኹን ገሊኡ ኣብ ፓፒሩስ ወይ ኣብ ናይ ግብጺ ናይል ዝበቁል ንሻምብቆ ዝመስል ኣብ ከምኡ ልሒጾም ድዮም ከመይ ገይሮም ገብርዎ ነይሮም ኣብኡ ጽሑፍዎ ከም ዝነበሩ ወይ ከዓ ኣብ ቆርበት እቲ ብራና ንብሎ ዘለና ካብ ቆርበት በጊዕን ኣጣልን ፍሒቆም ንቃል ኣምላኽ ኣብኡ ይጽሕፍዎ ከም ዝነበሩ ካብዚ ጀሚሩ ቤተክርስትያን ነቲ ፋሕፋሕ ኢሉ ዝነበረ ብፍላይ ናይ ሓድሽ ኪዳን ገሊኡ ኣብ ገላትያ ገሊኡ ናብ ኤፌሶን ገሊኡ ናብ ገሊኡ ናብ ሮማ ተላኢኹ ዝነበረ ኣኪባ ኣይና ይትቁንዕ በምዘኒ መለክዕ ብምእታው ቀኖና ቤተክርስትያን ኣምጽያቶም ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ብሉይን ሓድሽ ኪዳንን ተባሂሉ ኣብ ክልተ ይኽፈል ብሉይ ኣሎ እዚ እቲ ናይ ጸኒሐ ክገልጽ ናይ ደቂ እስራኤል ጽሑፋት እዩ እቲ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምስክር ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተወልደ መድሓኒ ትመሲሕ ትማሳያ ከም ዝተሰቀለ ከም ዘድሓነና ስለና ከም ዝሞተ ከም ተቀበረ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንሰአ ከም ዝንዳበለ ከዓ ነዚ ኩሉ ብስራት ወንጌል ማለት ኢቫንጌሊዮን ዝብል ኮይኑ ትመበገስ ቋንቋ ግሪኹ ብስራት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀኖና መጽሐፍ ቅዱስ ኣብዚ ሕጂ ጽቡቕ መረዳእታ ክንሕዝ ደል ኣለኹ ኣብ ብሉይ ኪዳን ክልተ ቀኖና ኣሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ሓንቲ እያ ዘላ ኣብ ብሉይ ኪዳን ደቂ እስራኤል እንታይ ይብሉ ነተን ናይ ኦሪት ጽሑፋት 24 ኢሎም ዝጽውዕዎን ነተን ናይ ኦሪት ዘበላ መጽሓፍቲ 24 ኢሎም ብቀኖና ናቶም ይጽውዕዎን ማለት እተን ሕጂ ንሕና 39 መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ብሉይ ኪዳን ኢልና ንጽውዕን ንዓኣተን 24 ንብልዎን በኣናኻ 39 በሃል ኣለዋ እዚን ክልቲ እዚ 24 ንኹን 39 ንኹን ምንም ጸገም የብሉን እተን መጽሐፍ ሓንቲ ዓይነትን ናይ ኣቋጻጽራ ቀኖና ጥራይ ፍልል ዘሎ ጸኒሕ ክገልጽ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ብሰብትዋ ጀንታ ዝበሃል ጸኒሕን ዕውን ዝገልጾ ዴትሮካኖኒካል ዝበሃል ወይ አፖክሪፋ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከዓ ኣብ እስክንድርያ ዝተገበረ ቀልሚ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሳልሳይ ሚእቲ 46 ቀኖና ናይ ብሉይ ኪዳን ከም ዝተቀበሉ እዚ ክልተ ዝንርኢ ሓደ 24 39 ሓደ እዩ እቲ ኣብ ኣሌክሳንድርያ ብሰብትዋ ጀንታ ቀኖና ዝመጸኻ 46 ዝብል ከዓ ንርኢ ናይ ሓድሽ ኪዳን ግን እተን ጽሑፋት 27 እየን እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ አይሁድ ታናኽ ዝብልዎ ንሳቶም ታናኽ ዝብልዎ ናይ አይሁድ መጽሐፍቲ ብዛዕባ ዘን መጽሐፍቲ እዚአን አይሁዳውያን ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ መገዲ ይኸፊሎም ይርእይዎን ቀዳማይ ቶራህ ይብልዎ ካልኣይ ነቪኢም ይብልዎ ሳልሳይ ካታቪም ይብልዎ ኣብ ሰለስተ ደረጃታት ከፋፊሎም ይርእይዎ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ እቲ ቶራህ ዝብል ዘሎ መጽሐፍቲ ሕጊ እዩ ቶራህ ማለት ናይ ሕጊ መጽሐፍቲ እዩ ወይ ተን ሓሙሽተ መጽሐፍቲ ናይ ሙሴ ኦሪት ዘፍጥረት ኦሪት ዘጸአት ኦሪት ዘለዋውያን ኦሪት ዘሁልቅ ኦሪት ዘዳግም ዝብላ ሓሙሽተ መጽሐፍቲ ሙሴ ነዚአን ናይ ሕጊ መጽሐፍቲ ወይ ከዓ ቶራህ ኢሎም ይጽውዕዎን እቲ ካልኣይ ናይ ነቪኢም ዝብልዎ ዘሎ ከዓ መጽሐፍቲ ነቢያት ማለት እዩ ናይ ነቢያት መጽሐፍቲ ጸኒሕውን ክርኤ ናይ በዓል ኢሳያስ ናይ በዓል ኤርምያስ ናይ በዓል ሕዝቅኤል ማለቶም ዳንኤል ማለቶም ካታቢም ዘሎ ከዓ ጸሓፍቲ ታሪኽ ተባሂሎም በዚ ኣብ ሰለስተ
ኣይሁዳውያን ከፊሎም ይርእይዎም መንባሮም ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ይምህር ብዛዕባቶም ሰብዓ ሊቃውንቲ ሰብትዋ ጀንታ ዝበሃሉ 46 ቀኖና ዝተቀበሉ ንበዓል ጦቢት ካልኦን ወሲኾም መጽሓፈ ሲራክ ዝኣመሰለ ወሲኾም ዝጽሓፉ ከዓ ብዛዕባ እዚኦም ድሕረ ባይታ ምኽርኢ ንሶም ከ ኣይሁዳውያን ነቲ ናቶም ተናኽ ዝብል መጽሓፎም ኣብ ሰለስተ ከፍልዎ ከለው ሰብትዋ ጀንታ ኣብ ክንደይ መቂሎም ከዓ እንዳናጻጸርናዮ እንዳወዳደርናዮ ክንከይድ ኢና ሰብትዋ ጀንታ ማለት ትክክለኛ ትርጉም ናባና በትግርኛ ክመጽእ ከሎ ሰብዓ ሊቃውንቲ ማለት እዩ እዞም ሰብዓ ሊቃውንቲ ብናይ ስኮላርስ ቋንቋ ኤል ኤክስ ኤክስ ፍለጥ እዮም ኤል ዳብል ኤክስ እንድሕር ተጻሒፉ ሰብትዋ ጀንታ ናቶም ኮድ ማለት እዩ መን እዮም እዚኦም ሰብዓ ሊቃውንቲ እንድሕር ኢልና ኣብ ሳልሳይ ሚእቲ ቅድሚ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ 285 ስጋብ 247 ቢሲ ቅድሚ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብግዜ ንጉስ በጥሌሞስ ፔትሎሚ ኣብ እስክንድርያ እቲ ካብ ቋንቋ ኢብራይስ አራማይክ ዝነበረ ጽልዋ ቋንቋ ግሪክ እንዳዓብለለ እንዳበርተዐ ይመጽእ ስለ ዝነበረ ናብ ቋንቋ ግሪክ ክትርጉሙ ዝተጸውዑ ሊቃውንቲ እዮም ነይሮም እዞም ሊቃውንቲ እዚኦም ክትርጉሙ ከለው ናብ ቋንቋ ግሪክ ነተን መጽሓፍቲ 46 ቀኖና ወሲኾም ከም ዝተርጎሙ ካብተን 24 ወይ ካብተን 39 ዝበልናየን 46 ወሲኾም ከም ዝተርጎሙ ንርኢ ንኣብነት ገለ ከም በዓል ሲራክ ተጠቂሱ ነይረ ሲራክ በቋንቋ ኢብራይስ ተጻሓፈ መጽሓፍ ነይሩ ተመሳሳሊ ንናይ ጥበበኛ ሰሎሞን ዝመስል ዓይነት መለበም ዝኾነ ጽሑፋት ሒዙ ዘሎ እዩ ካልኦት ከዓ ከምኡ ሒዞም ዘለው ጽሑፋት ብዛዕባ ታሪክ ደቂ እስራኤል ዘተኮሩ ናይ በዓል ጦቢት ይኹን ናይ በዓል መቃብያን ይኹን እንድሕር ኣንቢብኩም ኮንኩምቶም ዕድል ከተንብቡ ዝረኸብኩም ብዛዕባ ታሪክ ናይ ደቂ እስራኤል ይዛረብ ካልኣይ ይዛረብኒ ብዛዕባ ታሪክ ደቂ እስራኤል ግን ብዙሕ ነገራት ኣብኡ ተንቲኑሎ ድሕርተን ቀኖና ዝመፀ ህይወት ቅድሚ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበራ ግዜያት ኣብኡ ዝተጻሓፈ መጽሓፍቲ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ዝተጻሓፋ ጽሑፋት መንባረን መጀመርታ እንድሕር ፈሊጥናየን ብዛዕባን ርዱእ ዝኾነ ነገር ክህልወና ይኽእል እዩ እሳተን ከዓ ትሕዝቶን ከዓ ብዙሓት ምስ ናይ ሓዱሽ ኪዳን ስለ ዝሓዋውስውን ብፍላይ ኣብ ፕሮቴስታንት ዘለዉ ይሕዋትና ኣብ ኦርቶዶክስ ዘለኹም እውን ብኣኣተን ምርዳእ ዝኣብየኩም ትሽገሩውን ብዙሓት ክትህልው ስለ ትኽእሉ ብዛዕባ እዚ ጽቡቕ ርድኢት እንድሕር ሃልየና ንክርስትና ኣብ ክንዲ መባእሲ ንክርስትና ኣብ ክንዲ መመቃቀሊ ንገብሮ ኣብቲ ዕምቆት ባሕሪ ክርስትና ኣቴና በቲ ኩሉ ታሪክ ዝረኸብናዮ ህይወትና እንዳዓረና እንዳቀየርና እተን 27 ጽሑፋት ናይ ሓዱሽ ኪዳን ግን ኣገደስቲ ምዃነን ብዛዕባን ክንዛራረብ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ከዓ ጸኒሐ ናብኡ ክመጽእ እዚኦም ሰብትዋ ጀንታ ደቂ እስራኤል ኣብ ሰለስተ ከፊሎም ወይልና ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ሰብትዋ ጀንታ ከዓ ኣብ 4 ከፊሎም ሰብትዋ ጀንታ እንታይ ኢሎም ነቲ ቶራህ ዝበለ ብቋንቋ ግሪክ ትርጉሙ ስለ ዝነበሩ ፔንቲቱች ኢሎሞ ፔንታ ማለት 5 እዩ ቲቱች ማለት ከዓ ቮሊም ማለት እዩ ስለዚ እተን 5 መጽሓፍቲ ሙሴ ማለት እዩ ነተን 5 መጽሓፍቲ ሙሴ ተን ናይ ሕጊ መጽሓፍቲ ትርጉሙ ከለው ፔንቲቱች ክብልዎን ከለው ካልኣይ ደረጃ ከዓ ናይ መን ሰሪዖም ሂስቶሪካል ቡክስ ሰሪዖም ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ ኢሎም ፈልየሞም ሳልሳይ ናይ ወዝደም መጽሓፍቲ ኢሎም ፈልየሞም መጽሓፍቲ ጥበብ ኣብ ተቀዳመይቲ ዘይፈለዩውን ዝነበሩ ኣይሁድ እዮም እዚኦም ታራብዒቲ ከዓ ፕሮፊትስ መጽሓፍቲ ነቢያት ኣብ 4 እዚ ደረጃ ከፊሎም መብዛሕትኡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዋላ ናይቲ ናይ ሰብትዋ ጀንታ ትምህርቲ ዘይቀበሉ መጽሓፍቶም ዘይቀበሉ ይሕዋትና ፕሮቴስታንት ከይተረፉ ኣብ ገለ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብቲ ሰለስተ ናይ ኣይሁድ ዝገበሩ ኣመቃቅላ ዘይኮነ ዝያዳ ኣተኩሮም ኣብዚ 4 ናብ ሰብትዋ ጀንታ ምዃኑ ካብ ብዙሓት ወይ ቅድሚ ሕጂ ዝመሃርዎ ወይ ዝጸሓፉ ወይ እንድሕር ሃልዩ ነገር ክትዕዘቡ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ናይ ሰብትዋ ጀንታ ቤተ ክርስቲያን ብከምዚ ገይራ ትርድኦ ንሳቶም እውን ኣይሁዳውያን እዮም
መጽሐፍቶን ግን ቋንቋ ግሪክ ይዕብልን ስለ ዝነበረ ናብ ቋንቋ ግሪክ ክጽሕፍዎ ኢሎም ካብ ዝፈተኑ ቅድሚ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሳልሳይ ሚእቲ ከም ዝነበረ እዚ ተሪኽ ኣለኹ እተን መጽሓፍቲ ከዓ ተወሲኸን ዘለዋ ናይ ሓዱሽ ኪዳን ዘይኮና ናይ ብሉይ ኪዳን ምዃነን ታሪክ ደቂ እስራኤል ሒዘን ከም ዘለዋ ብዛዕባ እዚ ንእሽተይ እንዳጋናዘብና እንድሕር ሓሲብና ጽቡቕ ምግላጽ ክበና ክእል እዩ እተን መጽሓፍቲ ብዙሕ ከቢድ ጽሑፋት የብለንን ንክርስትና ዝፈላለዩ መጽሓፍቲ እውን ኣይኮናን ንክርስትና እሳተን ኣይኮነን ፈላለየንኦ ንክርስትና ዝፈላለየና ተን መጽሓፍ እሳተን እየን ዝብሉ ብፍላይ ካብ ፕሮቴስታንት ይሕዋትና ብዙሓት እየን ግን ኣይኮነን እሱ ኣይፈላለየናን እሱ ናይ ኣይሁድ ጽሑፋት እንዲ ናይ ብሉይ ኪዳን ጽሑፋት ኮይ ዝገርመኩም ከበርቲ ጽሑፋት ኣብኡን ነይሩ እንተዝኾው እንታይ ምኾነ ነይሩ ንኣብነት በለዓም ናይ ኣድጊ በለዓም ከም ዝተዛረበት ነቢ ዮናስ ኣብ ከርሲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝገበረ እዚ ኣብተን ዴትሮ ካኖኒካል ነረን እንተዝኾና ነረን ዘን ጽሑፋት እዚኣተን ሞ ንክርስትና ሞ ባዕልና መስሓቅን መጻወትን ምገበርና ነርና ኢና ማለት ኮይኑ ካብዚ ዝዓቢ ዝኾነ ከቢድ ነገር የብለን ልክዕ ከም መጽሓፈ ሳሙኤል ከም መጽሓፈ ነገስ ከም መጽሓፈ ኢያሱ ከም መጽሓፈ ዜና መዋዕል ከምኡ ታሪክ ሒዘን ዘለዋ መጽሓፍቲ ንክርስትና ፈላልየኖ ዝብል ዘይተማሃረ ሰብ ክኾን ኣሎ ወይ ናይ ነገረ መለኮት ፈጺሙ ዘይተንከፈ ሰብ ክኾን እንተዘይ ኮይኑ እምበር ንክርስትና ሳተን ኣይፈላልዮን መን ይፈላልዮ ንክርስትና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሕፅር ኣቢለ ክሪኦ ክእል እየ ነዚ መጽሓፍቲ እዚአን ዝቕበላ እተን ኣፖስቶሊክ ቸርች ዝበሃላ ሃዋርያን ዝበሃላ ኣብያተ ክርስቲያናት እየን ማለት ከም ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሮማን ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚኣተን እዘን ጽሑፋት እዚኣተን ቅቡላት እየን መበገሲአን ከዓ ገና ቅድሚ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብግዜ ሰብትዋጀንታ ተተርጉመን ተዳልየን ስለ ዝነበራ በዚ ኢታት እዩ ሕጂ መጀመርያ ስለምንታይ እቲ ናይ ኣይሁድ ኣብ 3 መቂሎም ቁጽሪ 24 ኢሎም በቀኖኖኦም ነዚአን ሞይ ሕፂረ ክገልጽ ናብቲ ዘገድሰና ኣርእስቲ ካኣቱ ቶራ 5 መጽሓፍቲ ሙሴልና 5 ሕዝወን እተን ሂስቶሪካል ቡክ ዝበሃላ ወይ ከዓ መጽሓፍቲ ናይ ታሪክ ተባሂለን ዝፍለጣ ከዓ ረእይወን ሕጂ ኣቆጻጽረን ኣብዚና ንፈላለ ኢያሱ መሳፍንቲ ቀዳማይን ካልኣይን ሳሙኤል ቀዳማይን ካልኣይን ነገስት ቀዳማይን ካልኣይን ዜና መዋዕል እዝራ ነህምያ መጽሓፈ ሩት መጽሓፈ ኣስቴር ሰቆቃ ኤርምያስ ዝብላ እዚአን እንተን ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ መጽሓፍቲ ናይ ጥበብን ኣብ ሓደ የምሓዊሶም ነይሮም በዚ ምክንያቱም ኣብ 3 መቂሎም በዓል መዝሙረ ዳዊት በዓል መጽሓፈ ናይ ምሳሌ እዚኢታተን 5 ኣብየን እትዮም ነይረን ሰብትዋጀንታ ያም ኣብ ዝፈልዮም ዘለዉ ከመይለን ኣብቲ ቋጻጽራ ጎዲለን 24 ኮይነ እንድሕር ኢልኩም ሰብትዋጀንታ እንታይ ገይሮም ቀዳማይን ካልኣይን ሳሙኤል ኢሎም ፈልየሞ ቀዳማይን ካልኣይን መጽሓፈ ነገስ ኢሎም ፈልየሞ ቀዳማይን ካልኣይን ዜና መዋዕል ኢሎም ፈልየሞ ሕጂ ኣይሁዳውያን ግን ከም ኢሎም ኣይፈለይዎን ናይ መጽሓፈ ሳሙኤል ሓንቲ እዮም ዝብሉ ሳሙኤል ተወዲዩ ቀዳማይን ካልኣይን ኣብ ሓንቲ እዮም ዝቆጽርዎ መጽሓፈ ነገስ ሓንቲ መጽሓፈ ነገስ ጥራዮም ዝብሉ ቀዳማይን ካልኣይን ዝበሃል የብሎም ሰብትዋጀንታ ዝገበርዎ እዩ ዓለም ሙሉእ ነዚ እውን ተቐቢላቶላ ነቲ ሰብትዋጀንታ ዝሰርዕዎ ሰራርዓውን ዓለም ሙሉእ ተቐቢላቶላ እዝራን ነህምያን ደቂ እስራኤል ክቆጽርዎን ከሎ ከም ሓንቲ መጽሓፍ እየን ዝሪእዎን ንሕና መጽሓፈ እዝራ ኣሎ መጽሓፈ ነህምያ ኣሎ ኢልና ክልተ መጽሓፍቲ ኢና ንሪኦም ንሳቶም ግን መጽሓፍ እዝራን መጽሓፍ ነህምያን ኣብ ሓደ እዮም ዝቆጽርዎ ብዙሕ ናይ መጽሓፍቲ ሊቃውንቲ ክዛረቡ ከለዉ እሳቶም ንእዝራን ነህምያን ንእዝራን እዝራ እዩ ንክልቲአን ጽሒፍዎን ዝብል ኣጣማምታን ኣረኣያን እውን ስለ ዘሎ ኣብ ሊቃውንቲ ምሁራን ብዛዕባ ኣብኡታትን ከምኡታትን ዝኣመሰለ ክምህር ኢለ ይኮንኩ ንእሽተይ ግን ሃይላይት ክገብር ጥራይ ስለ ዝደለኹ እምበር እዚኢታት ከማን ክኸብደና ይኽእል እዩ ንመብዛሕትና እተን መጽሓፍቲ ጥበብ ዝበሃላ ናይ ዊዝደም መጽሓፍቲ 5 መጽሓፍ ኢዮብ መጽሓፍ ቅዱስ ዳዊት መዝሙረ ዳዊት ማለት እየ መጽሓፍ ምሳሌ መጽሓፍ መክብብ ከምኡ ከዓ መሃለይ ናይ ሰሎሞን እዚአን ከዓ 5 ኣለዋ ስለዚ እቲአን ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ 9 ኮይነን ነህምያን እዝራን ኣብ ሓደ እንዳገበሩ ሓደን ካልኣይን ቀዳማይን ካልኣይን ሳሙኤል ነገስ ዝብል ኣብ ሓደ እንዳገበሩ ናብ 9 ተምጽዮምን ሕጂ እንዳደመርኩም ተኸይድኩም 19 ኮይነን ማለት እዩ ናይ መወዳእታ እቲ ነቢኢም ዝብል ወይ ከዓ መጽሓፍቲ ነቢያት ዝብል ሰብትዋጀንታ 4 ዓበይቲ ነቢያት ተባሂሎም ተፈልዮም
عبيت قبهالو خلو بعدميهم بقاله ويكا صاتهم لعل بلو قدسات كابتي أمثلة زنبورو أيكونن بمصحفتهم كم زخونة أغميت أمر لهم إسياس بزوح صحيفو إرمياس بزوح صحيفو هزكيل بزوح صحيفو دانيال بزوح صحيفو سلازي عبيتي نوحتي معرفات سلازي قبرو وساتهم عبيتي نبيات تباهيلهم اتهم كالوت كا 12 دقيقة نبيات تباهيلهم صوعون 12 ناشتو نبيات تباهيلهم صوعون كابتن بيت هوسي سغابتن بيت ملكياس زلو 12 نبيات اللو حجي ايهوداويان كقصرو خلو انتاي لهم زقصروم نتوم 4 نبيات حاديلهم 4 قصروم نتوم 12 دقيقة نبيات ناشتو نبيات نقولهم زلنا ግን ن12 يوم حنت مصحف لهم زقصروا نيرم ስለዚህ ክንደይ ኮይኖም 5 መጽሐፍ ጥራይ ኮይነን በአቋጻጽሮም ስለዚህ 24 ኮይነን በአና እንድሕር በበይነን ፈላሊናን ካ 39 ይኾና እዚ ናይ ቀኖና ጉዳይ ብዛዕባ እዚ ንንእሽተይ እንዳፈለጥና እንድሕር ከይድና ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ዋንነት ኣለዋ ክንብል ከለና ንዑ እንዳተረዳእና ክመጽ ይኽእል እዩ እቲ ዝፈላልየና ኮይኑ ድስማዓና نأمنت كريستنا خنما قاقلوكم فلا ليو نوعل زلنا بمدب اندحر كونكم قصلوا على حند صقم بزي مفلات اندحر كوينو بزي تمهرت اندحر كوينو ግን كلاتنا تخرستنا متان كعبي تخرستنا متان كصبقسي هد إلنا بمرددا بمبسال ببسلت انت نغبرو نمدحان بسمعي طراي زمسلو سبالو 12 تقص اندحر فليتو نعو اخلي اتخالق سب كله تخونيني ايصدقني بقى دحنا زبال ايرئني اب كريستنا بخو عينت ممزنن ملكعن زخيد سمعت زعبلولو انت سرحخا انت عينت قدسنا لك انت عينت صبق فرخ لك انت تباهيلو يلن يقرم كمان توم قاليهم زخونونسي ولا حدار كمان زتبالاشو ولو انت عينت قدسنا يسبخ زلو اب كريستنا انا ايردانني كريستنا بتقصي منقص املاخ ايوتوني بتقصي بمفلات ايوتوني اتزفولطو زي غبرو حطياتو خوني دافلت اب حصا سرت خوينو اخيلو وي اب كوخي خسرت مالت اب قال املاخ كسرت الله سلازي كريستنا بقال طراي دسبخ زيكون بغبري زسبخي برهانكم اب قدم سب يبرح تباهيلي يستسبخ كريستنا امبر برهانكم حبقو تباهيلو اب كريستنا اي تسبخن برهان انتاي مالت دي سناي غبر كوي ناي صدق فره مالت كوي كريستنا مالت بسناي فرا برهان كونكا اب عالم تمالالس امبر تقص فليتكا سناي سراحن سناي غبرن زيبلكا كريستنا مات ناي كريستنا ناي اف كريستنا ايكونن كلاتنا كريستنا نامتان كنعبيو هيوتنا متان كاين خسر بزي اغاطامي كنعر يزلنا نغرات نمعراي سلازي اتي كالا اي قنورا ناي بلوي كيدان مصحفتين الى ارغيص خزارب زدغم زلخو نمنتايو مس حدش كيدان سلازي يرخبن ناي اوريتين بزعبا تاريخ دك اسرائيليان كا تصحيفن زلوا السنه يكونان اب ناي كريستنا دوكترين حج زفلالينا زلوا دحر بتزاربو زلخو قانقا تردؤنو لكم كونكم مالتي سلازي كالاي قنونا مس بروتستانت حواتنا مفالاليناون ايكونن زبل تمهرتن ጭብጥን ይዘልን ብዙሓት حواتنا بروتستانت زلخم ردانيو كاثوليكن اورثودوكس بيت كريستيانن بزحات مصحفتي ابت قانونا تقبلوا نحنا ግን نزي انسان شدشن طراينا نقبل اسو او يكوننت شجرنا كوينو زلوكو كريستنا اسو يكونن شجر كوينو زلو شجر كوينو زلو امونغنا امونغو بروتستانتن امونغوتن ابوستوليك تشيرش زلو فللي بفلايتو من اسيات كتفولطو تدلي بكالا اي قانونا بأنا يكونن انت صاحبنا زنا بتن 27 ناي حدش كيدان صحفات بزينينا نردداسي إنا زلنا نحن نتحقق تفولت ودليهم بأنا يكونن بأني لكم تزاربوا بزحات يكم بحطوا مسألنيو سلامتاي نزي انتو قبلون بزيغيركم نزي كريستنا فلاليكم مدو ابالاشكم مدو بزح سمعتات تحوسو صحفات كالي نغير سبكتات تسمع صحفات مسألني بزح نغير مالتي حجي هدئ خنبلمو ناب حقنيا زغونه كريستنا كنمرمر سلازو دولو خيتهم دق بيت كريستياننا هدي لكم كتريو نتحققت بصحو مصحف قدوس كا كننبب بزغاطامي معالتاو خزخا خريد فوتو اب دكتورين اب كريستنا زلو زيراداد نابنت اب قدوس قربان علنا مس بروتستانت حواتنا اب قدوس قربان زلنا ابزي فللي يالو
نمذكرتها تراي كبلو كلو بيت كريستيان جن كم تا يسوع كريستوس زبلا إز السجايو إز الدمائيو إلو زبلا تا مذكرتها نبلاخا إتا أب قدامي كورنثوس معرف 10 تحد زلا كاف فقد 25 وي فقد 28 زلو كباب تنبو تقولوا موتون تنسايون እንዳዘከርኩም ትምገቡ ወይ ልናዘለኻ ብርግጽ እቲ ማዕድ ጎይታ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ምዃኑ መጀመርታ ንኣምን ብድሕሪኡ ኸኣ ሞትን ትንሳኤውን ክንበልዖ ከለና ኸኣ እንዳዘከርና እንዳስተንተና ኸኣ ትዝገበረልና ውዕለት ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ብምስትንታን ከኣ ንበልዖ ታራ መግቢ እንተዝኸውን ነይሩ ንሰብ ቆሮንጦስ መዘከርታ ጥራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝገበሮ መዘከርታ ጥራይ ነይሩ እንተዝኸውን ነይሩ እንታይ በለ ነይሩ ቅዱስ ጳውሎስ أمنغوكم زلو قلياتهم حموماتي بسنكي نتي قدس قربان كي تنسحو ويكا كي نسحو سلازة تمقبو إلي صحيفو زلو ما ذكرت تكون ترى نقرد زخون انت خقبر سقاب كندو عينة مقصعاتي أب بيتقرسيان قرنطوس سقاب زر أخوين سلازي زيئن إحواتي بزيح زفوتوكم أنا بزيح زخبروكم بروتستانت حواتنا قن اتز زرار بالناسي أب تاريخ بيتقرسيان كان أتو خلنا أب توفيت كان أتو خلنا مهرة بيت كريستيان كان أتو خلنا بتن ديترو كانونيكال ويكا بتن كالا يكونون يكون عند الزرار دول بزعبة قدوس قربان السنة هي زربانين ناي أوريت صحفاتين بزعبة تنقت ناي صانات ديترو كانونيكال يفلالينن البروتستانت زلهم حوات بروتستانت كل خن نقول لكم كنا أنا كمسؤول زلهم البروتستانت كلهم ناي صانات تنقت زقبلوا علو أبي زبالة أبيات كريستيانات قال خا فتصيمو بقى ناي تنقت ناي هصانات زي قبلوا مخنياتو ولا نعي كمان كم كريستيان قبلوا ناي كقولونيم مخنياتو انا حجي بنيشه سلسطمقكو نيسوس كريستوس امينكا سلازي تطمقكا اي نغويتا اي تقبلكا يام زولون አለው ግን ተዓቅሞ ምንሳ ምንም ዝግበር የለን ክንምህሮም ተራይና ንኽእል እንተኽኢልና እምበር አነ ተጠሚቀ ይحسበለ አነ ጸዲቀ ይልጋ ኮለል ከንብላ ይንኽእልኒና ስለዚህ بزن كلاي قنونا او ايتسححبنا يلوان بزعه ጥንቀት ወና ይዛረባን የነሳተን ዘዛረብ ዘለ 20 ሸውዓተኒ او زين زرارب ንምንታይ ባህሊ እኮ አነ መታን ክርስትና ክንሕልዎ እንድሕር ኮይና ክንቀራረብ እንድሕር ኮይና ብቅንዕናን በአፍልጦን እዩ ክኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ብጥንቀት ናይ ጥንቀት ጉዳይ እዚ የዛረብ እዚ ኻተን 27 ጽሑፋት ናይ ሓድሽ ኪዳን የንበር ዴትሮ ካኖኒካል ኣይኮነን ዝብል ዘለኹም مارتين لوثر اب جيرمان كوصو خلو منقسقاس غيرو كاب رومان كاثوليك بيتكريستيان كوصو خلو منقسقاس زغبره جرمناوي اب 16 كفله زمن مزحج زلو بفلاي حواتي اب بنتكوستال زلهم تاريخ كاخطفتشو بزغاط امزي مدلخم بزعباتا هاورياو تشرش انت بزعبا مارتين لوثر ون مخنياتو مسانا مسححاب اندحر هاليكم مارتين لوثر وناتنا تقول والله مس مارتين لوثر ون كتسحاب يكم دحر بزعبا مارتين لوثر ريسيرش غيركم بزعبا امنتو مارتين لوثر دحر فليتكم ون مس لوثر ون كتباسو يكم مغنياتو لوثر ጥምቀት ህፃናት ይቀበል ሪሰርች ንግበር ቅዱስ ቁርባን ልክ እታ ማቴዎስ 26 ዘላ ፍቅድ 26 ንዓ ይቀበል ኢሉ ምክንያቱ እዚ ስጋ እዩ እዚ ደመ እዩ ስለዝበሎ ንአገልግሎቱ ኸአ ከምቲ ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ታሪኽ ናይ ሉተር ዘሪኹሞ ብቅዳሴ ዝተሰነየ ገብሮ ነይሩ ምስ ሉተር ውን ክትባኣሱ ይኹም ስለዚህ ቀፂሉ ድንግልና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ሉተር ይኣምን ነይሩ እዚ ወሊዳ ዝበሃል ትምህርቲ ኣብ ገሊኹም ዝስማዕ ዘሎ ሉተር ግን ይቅበሎ ኣይነበረን ፈፂሙ ሉተር ኣይተቀበሎን ምስ ሉተር ውን ክትባኣሱ ይኹም ብቋንቋታት ምጽላይ ሉተር ኣይተቀበሎን ኣይገበረን ሕጂ እንታይ ይኽብል ደልየ ክርስትና أسفحنا عند حرينا يو ززارار بزلو اتن 27 إيان اتن 27 ين اتن ديترو كانونيكال لك كم مصحف ساميئل كم مصحف ناي مصحف نغس كم تاريخ ناي بولي كيدان غيرنا اينا نرين بفلاي كا ناي ايهود تاريخ ينزاربا እግዚአብሔር مساتهم كمي غيرو يسرح كم زنبره مساتهم ايد እግዚአብሔር كمي غيرو تغليصو اب غزي غزاتهم اب غزي مغزاتهم اب غزي برماويان زنبرو لغزي خيترفه كمي غيرو مسኦም املاخ سرح كم زنبره تصحيفلو غنزي سكريت سكريبتشر تباهيلو فلط سكريت سكريبتشر مصحف ቅዱስ ዘሎ እንኳን ኣብተን ካላይ ቀኖና ዘሎ ኣብ ቀዳማይ ቀኖና ዘለውን እንተኾነ ቤተክርስቲያን በአጋባብ ተፈታሐሉ አፋታታሃ አሎምበር ንኹሉ ከም ዝደለኻዮ ዝንበብን ዝረአይ ኮነን ኣብ ዓይንቲ ሊቃውንት እንድሕር መጽኢኹም ኮፊልኩም በደረጃ ዩኒቨርሲቲ
كوفيلكم عدل اندحر رخيبكم بزح أجرام زخونة نجار كتري تخليكم تسكريت سكريبتشر زبهال أملاخه ومستير زلوا نبعلو أريزة فدرة كان معرف حدا سجاب معرف عسرت حدا زلوا مستراوي زخونة صحف توهيلو يفلت بزح مسترنا أملاخ زلوا عبي جف نتن عسرت حدا معرف سي بزح تلقت زلوا خلو جن أب عسرت حدا معرف ترين تجبيت أنا اللوا بزعبازي إثاتن كهل نحرقاتنا أتكرستنا عبي مخانو دنك مخانو أهداو أمنت سرتنا مخانو ناي أملاخ مبقس أمنت مخانو حدش كده نزل لها أو تقبيرو زوج مخانو ساتهم زحلفون نحنا نحلفو زلنا تاريخا زترخ لنا ناسي النمبر زسيم كم زعينة كويني زخيد زلو حجي دكبيت كريستيانا بكالا أي قانونا تسانا بودو بزحاتكم أنا قدم مخادكم حلف النتي نموراد يزارب زلكم مخنياتو بيت كريستيان أيركبت لكم إن كتمهركم نعناون أيركبت لنا إن كتمهرنا أبجزينا عدل أي رخبتن حجون بعل أنا بزحات اللي هيك أنكر لو دكبيت كريستيان من اسياتنا خي كودينا وصينا زلنا بر غزين تزركب نيرو بزحات ناي بيت كريستياننا ابز حجوان بزحات عقم زلوم ليقاونتي الله حجي انا خمزي لتجميره كن نساتون كا ببزح خوص خوليم انا نسخاتكم كاشعب بااتوم غيرنا خا مليسنا نتمهرنا خن كيدينا طراي مصحف قدوس نقربو بيت كريستيانكم سي غديفكم ما اي تخيدو قدم فلطو قدم مرمرو ناب زبله بزحات كالو نافكوت كوتونا زدليو زمن مولو اب مكساس كحلفو زدليو ناي بيت كريستيان مهرو زي كونه ناي بوتاتنا ناي توحدو اندابلو خا زصرفوا سغاب عقن اورثودكس بيت كريستيان كفنفنوا خمز غبروا نزنقو حسابات كا علونا اغلغلتي جن انتي غبر سو እግዚአብሔር حلفو نحنا نغبرو ነገር አይኮነን انت خيلنا ግን نحنا قوريصنا انت نتس ناي بحق صبغ نيرو ስለዚህ ምስ ፕሮቴስታንትን ምስተን አፖስቶሊክ ቸርችን ኮምፔር እንዳጎበር ከነቲ ነቲ ቀኖና ነቲ ታሪክ ቤተክርስቲያን ክገልጾ ደልየ ናይ ብልጽግና ወንጌል ዝብል ኣብ ይሕዋትና ፕሮቴስታንት ዝመጸ መበገስዩ ዴትሮ ካኖኒካል ዲ አይኮነን እኮ ምንታይና ነቲ ክርስትና ብጠቅም ዘይጠቅምን ናምፈለ ላይ ገጽና ኩን ወሰነ ደሊ አነ ፈጽም ይዝ ምርዳ ዘአብየኒ ናይ ብልጽግና ወንጌል ተባሂሉ ወጪ ዘሎ ትምህርትኮ ካብ ወንጌል ኮይ ካብተን 27 ኮይም ወጪም ዘሎ ነዚ ታ አፖስቶሊክ ቸርች ክትቀበሉ አይተቀበሉን ያ ንስኻትኩም ንባዕልኻትኩም ቶም ፕሮቴስታንት ሕዋተይ ከማን ነጽይኩም እግዚአብሔር መስገን ብዙሓት ነዚ ናይ ብልጽግና ወንጌል ገንዘብ ምእካብ ዝብል ሃፍቲ ድኻት ኮይኑ እግዚአብሔር ድጸሎይ ኃጢአተኛ እንዳተባሃለ ስበኽ ዘሎ ትምህርት የለ እንዲያ ፕሮቴስታንት ሕዋትና زحامم مس حاتيات زقصر دخنتن حمامن مس دخنت زتقصر ز دوكترين زكو كاب كال ناتكم ديترو كانونيكال ايكونوم كمصيكم كابتا 27 اسي دزاربنا زوزلخو ازيوتي نبيت كريستيان سكفتا زغبرلا زلو سلازي اتي بروتستانت حواتنا نبعلكم سي حنت انت تكونوا صبغت نيرا اسكم حنت تكونوا فللينا مس رومان كاثوليكن مس اورثودوكس بيت كريستيانن اتي كالاي قانونا سلاز تقبليهم انت زخون كمي صبغون يور مسلكم كريستنا كال معرم زين ابيات كريستيانات كونكم طرايت ديترو كانونيكال كللنا طراينا ندل انت تبلو انا زملسه كونكم جن بيت كريستيان كندز اكل كريستنا خيطف حراي بولو دحانتن 39 اخلانا نعو مبلتكم نيرا جن ايكونن اسو يكونن تحطو سيكون انت تحطو ابت 27 هنا او يفحفح يدزلو الدكتورين اتمهرو كريستنا سب منفس يزبل قال لكم تقبلكم وقال لكم نسيكم اذا كن ما بقسيو كابت 27 يزخون زلو سب ناو املاخ يقير زبل مهرتات زخلو انبار بمنتاي زمصي اندحريلنا نايتن 27 ناي حدش كيدان صحفات ابز معلت زيرئني ابز قصال زمص زلو سوموني بزعبه كزتي تقريبه زلو او خندرين خيلنا سلازي زباسنا زلو اتي كالاي قنونا زيكونسي اتن 27 صحفات ززاربنا زلو سلازي بروتستانت حواتنا ول مسبع لوتر حدا خدكونو ايكالكمن بمنتاي اتي نصيكموت ديترو كانونيكال ابتن 66 كن حدا خدكوني كالكم سلامنتا حدا يكونكم مسانا سحراي اتي كالاي قنونا مساتهم كان انتي زفل زلو اتن
ናይ ሓዱሽ ክዳን 27 እተን ዶክትሪን የንባር ዝፈላህልያና ዘለዋ ስለዚ ኣብዚ ርዲኢት ክንመጽእ ክንከእል ኣለና ቤተክርስትያን ብዛዕባ ቁርባን እንታይ ትምህር ብዛዕባ ጥንቀት ኣቦታት ቤተክርስትያን ከመይሎም ምሂሮም እንታይ እዩ ዘቀራርበና ዝኽእል ዓለም ኩሕጂ ትፍትሽ እያ ዘላ ኩሉ ክርስትና ብዙሓት ዓበይቲ መምሃራን ኣብ ፕሮቴስታንት ይሕዋትና ዘሎ ከዓ ታሪክ ቤተክርስትያን ዝተማሃሩን ንድሕሪት ተመሊሶም ዝፈተሹን ቋንቋኦም ዝቀየሩን ብዙሓት ምዃኖም ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልጽ ጽቡቕ እዩ ስለዚ እታ ናተይ ዘላናይ መወዳእታ ሓሳብ ዝብላ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ናብ ምህሮ ሃዋርያት ንመለስ ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ኩላትና ክርስቲያናት እዩ ዘሎ ናብ ምህሮ ክርስትና ናብ ሃዋርያዊ እምነት ግን ንመለስ እሞ ኩላትና ክንዕረይና ዝብል ዘለኒ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ምሳና እዩ ዘሎ ዋላ ብሉይ ኪዳን እቲ ቀዳማይ ቀኖና እሞ ይትረፍ እቲ የቕሬታ እቲ ካልኣይ ቀኖና እሞ ይትረፍ ዋላ እቲ ብሉይ ኪዳን ኣቐሚጥና ብሉይ ኪዳን ብምሉእ ዋላ ትስኹም ትቕበሎስ ኣብ 66 ኣትዩ ዘሎ እቲ 39 እሱ ኣቐሚጥና ቤተክርስትያን እታ ኣፖስቶሊክ ቸርች በተን 27 እውን ንዘራረብ ኮ ትብል እያ ኣብቶም ልሂቃን እንድሕር መፂኹም በተን 27 ኣብኡ ኮይ ዘሎ እቲ ህይወት ኣብኡ ኮይና ንፈላለ ዘለና ኣብኡ ኮይ እቲ ሽግር ዝፍጠር ዘሎ እምበር መድሓና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ እቲ ኩሉ ነገራት ከዓ እቲ ኦሪት ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ስለ ዝፈጸሞ በዘን ጽሑፋት እዚኣተን ጌርናሲ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ሓደራ ይብል ንኹልኹም እዚ ክብል ዘገደደኒ ምክንያት ኩላትና ክንሪኦ ክነስተንትኖ ክንመሃሮ ካብ ዝብል ናፍቆት እዩ ንሎሚ ዝነበረኒ ትምህርቲ ነዚ ይመስል ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣምላኽ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምሳይን ምሳኻትኩምን ይኹን ኣብ ዝቕጽል ብዛዕባ ቀኖና ናይ ሓዱሽ ኪዳን ዝብልን ምስኡ ከዓ ትውፊት ከመይ ኢሉ ናባና መጽኡ እንታይ ከዝሕግዘና ዝብሉ ነገራትን ክርኢ ክፍትኒ ናይ ሽዑ ሰባት ይበለና መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ምንባብ ኣይትሕደጉ ሰላም ኩኑለዩ